الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الناس، اليوم حديثنا يكون حول رؤية المولى جل وعلا في الجنة. Aujourd'hui, Inch'Allah, le cours il va être, ou le sujet va être autour le fait de voir Allah Azza wa Jal au paradis. وأنتم تعلمون أن رؤية المولى جل وعلا في الجنة هي أعظم نعيم أهل الجنة. أعظم نعيم، صح؟ Le fait de voir le visage d'Allah Azza wa Jal au paradis, c'est parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأهل الجنة بالرؤية ينسون كل نعيم قبلها. Le fait qu'ils verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens du paradis, ils oublieront les autres bienfaits qu'ils étaient avant. ولما كانت معرفة الله تعالى ومحبته وعبوديته أعظم لذة في الدنيا، كانت رؤيته في الدار الآخرة والأنس به والاستماع لكلامه ونيل رضوانه أعظم نعيم الجنة. نعم، فنعم الله لا تحصى، صح ولا مش صح؟ quand on parle des bienfaits d'Allah Azza wa Jal لا تحصى. فمن بين نذكر بعض النعم يعني بعض النعم وسيتي يعني les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. نذكر أولا نعمة البصر، صح ولا مش صح؟ Pendant qu'il y a d'autres qui sont aveugles, vous êtes là, vous voyez, subhanallah al-azim. Ni'mat al-mashi, pendant qu'il y a des gens qui ne marchent pas, vous marchez. صح ولا مش صح؟ هذه كلها نعم الله جل وعلا. Et tout ça, c'est les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. الإنسان عليه أن يشكر ربه جل وعلا في كل أحيانه. Pour ça, on doit remercier Allah Azza wa Jal. On le remercie tout le temps. اسمع، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة. Prophète alayhi salam, il nous dit, quand les gens de l'enfer ils rentreront en enfer, les gens du paradis rentreront au paradis, Allah Azza wa Jal, il dit aux gens du paradis: يا أهل الجنة، فيقولون له: لبيك ربنا وسعديك. فيقول لهم: هل رضيتم؟ الله عز وجل يعني ينادي أهل الجنة، après il leur dit: هل رضيتم؟ Est-ce que vous êtes satisfaits؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، ولقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. Comment on n'est pas satisfait? Et tu as donné, tu nous as donné ce que tu as donné, ce que tu n'as pas donné à personne. نعم، أي أنه أدخلهم إلى أين؟ إلى الجنة، رحمهم، غفر لهم. Ça veut dire il les a pardonnés, il les a comblés avec sa miséricorde. نعم، il les a fait rentrer au paradis. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. Il leur dit: je vais vous donner mieux que ça. Et que le pardon, la miséricorde, le fait qu'ils sont rentrés au paradis, il a غير ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك. Et là ils disent à Allah Azza wa Jal: mais c'est quoi qui est mieux que ça? Le fait qu'on est au paradis. نعم. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم، أحل عليكم ماذا؟ رضواني ولا أسخط عليكم أبدا بعده أبدا. فالذي يريد رؤية الله جل وعلا، celui qui veut voir le visage d'Allah Azza wa Jal, نعم، ونيل رضوانه, il veut que Allah Azza wa Jal il le pardonne, il le comble avec la miséricorde. فهناك أسباب، مش هكذا فقط يا عباد الله. Il y a des causes, il y a أسباب ينبغي للمرء أن يتلمسها ليأتي بها فعسى أن ينال تلك المنزلة العالية في الجنة. Il y a des causes, il y a des choses que chacun de nous il doit faire pour qu'il aura ce bienfait
فمن أسباب رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة, parmi les causes, parmi les asbab, pour qu'on voit Allah Azza wa Jal في الجنة au paradis يوم القيامة, أولا تحقيق الإيمان والإحسان. Accomplir quoi? La foi et la bienfaisance. والإحسان كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والإحسان هو أعلى مراتب الإيمان. Il y a la foi, il y a après quoi? Il y a la bienfaisance, il y a الإحسان. نعم. وهو مراقبة الله تعالى في السر والعلن. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait qu'il y a certains gens, quand on voit leur apparence, c'est des gens bien. Devant les gens, ils font tout pour satisfaire les gens. Mais si ces gens-là, quand ils sont seuls avec eux-mêmes, quand ils sont seuls, c'est là où ils vont commettre les péchés. Ils vont commettre des choses. لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن المؤمن المحسن, le bienfaisant, c'est celui qui se surveille, surveille ses actes, soit devant les gens, ou soit quand il est seul. نعم. والحسنى هي ماذا؟ ما هي؟ الجنة. الجنة يا عباد الله للذين أحسنوا الحسنى. Là on parle des bienfaiteurs. Allah Azza wa Jal leur a dit, vous aviez le paradis. ثم قال وزيادة, et plus. C'est quoi le plus? Ils auront plus. النظر إلى وجه الله الكريم. Ils auront le plus, ils verront le visage d'Allah Azza wa Jal au paradis. والإحسان مقام يحققه أهل اليقين. Et quand on parle de la bienfaisance, c'est qui a accompli la bienfaisance? C'est les gens qui ont la certitude. فكلما كان العبد أكثر يقينا كان أحظ برؤية الله تبارك وتعالى. كان أحظ برؤية الله تبارك وتعالى كما أخبر الله جل وعلا عن أهل اليقين بقوله سبحانه. Et Allah Azza wa Jal, quand on nous a parlé des gens qui ont la certitude, قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة غلبت فئة كبيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والظن في الآية بمعنى ماذا؟ اليقين. إلى الله عز وجل parle de plan, ça veut dire la certitude. فإذا أيقنوا بلقاء الله تعالى, quand ils ont la certitude qui vont vers leur Seigneur, كان ذلك أعلى درجات الإيمان. كان ذلك أعلى درجات الإيمان بالغيب وأصدق مشاعر الشوق لله تعالى. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont envie de rencontrer leur Seigneur. حين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيله سبحانه وتعالى. نعم. ومن طرق زيادة اليقين في القلوب, parmi les choses qui augmentent la certitude dans les cœurs, كثرة التفكر في آيات الله. C'est le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتدبر آياته القرآنية, et méditer sur les versets, sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه يحصل بها اليقين بنص القرآن الكريم. C'est de là où il y a la certitude. بعض الناس, مشكلة بعض الناس أنهم يقرؤون القرآن ويمرون عليه هكذا بدون تدبر. Malheureusement, il y a pas mal de gens, ils lisent le Coran, où l'imam il est là, il est en train de citer des versets sur le paradis, ou là sur l'enfer, ou là sur le pardon, ou là sur le châtiment d'Allah Azza wa Jal, etc. لا يتحركون ساكنا لا يؤثر فيهم. Ça veut dire ça ne les touche même pas. Ça les touche même pas, ça fait pas bouger leur cœur. يقول ربنا جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم
بلقاء ربكم توقنون. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. نعم. وهناك الإعراض عن الله. Il y a certains gens, ya ibadallah, ils se sont éloignés d'Allah Azza wa Jal. Ils ont fait un voile. Ils ont mis un voile. Ils ont construit un mur بينهم وبين ربهم جل وعلا. فعطلوا عبادة التفكر. Ils ne méditent pas. Rien qu'on voit une personne malade, on doit méditer يا عباد الله. لأنك أنت لا تعلم ربما سيأتي عليك الوقت ويأتي عليك الوقت وتكون مكانه. Tu sais pas, ça se peut qu'il viendra le temps, il viendra, ou l'heure elle viendra où tu vas être à sa place. نعم. مانع من رضا الله تعالى ومن التنعم بالرؤية في الدار الآخرة. Ces gens-là, ya ibadallah, ça veut dire qu'ils sont en train, ces gens-là, Allah, ils verront pas le visage d'Allah يوم القيامة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بلقاء ربهم لكافرون. أعمالهم تدل على ذلك. leurs œuvres, leurs actes, elles prouvent ça يا عباد الله. لما أنت تروح تشوف إنسان في بيام يا عباد الله، هل هذا يريد لقاء ربه جل وعلا؟ Quand on voit une personne au PMU en train de gratter, en train de flamber, etc., est-ce que cette personne, il veut rencontrer son Seigneur, ya ibadallah? Il veut voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. إذا رأيت شخصا يمشي بالغيبة والنميمة وينهش في أعراض الناس. Quand vous voyez des gens, ya ibadallah, ils marchent avec la médisance, en train de manger la chair de leurs frères, est-ce que ces gens-là, ils veulent voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala? La wallahi. وأيضا من أسباب رؤية الله تعالى في الجنة. Parmi les causes, parmi les choses que chacun de nous il doit faire pour qu'il verra le visage d'Allah Azza wa Jal, الإخلاص في العمل. La sincérité dans l'acte. لابد أن يكون عملك لله. لابد أن يكون قولك لله جل وعلا. Tout ce que tu dis pour Allah Azza wa Jal, tout ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, لا لإرضاء الناس, pas pour satisfaire les gens. لأن الرياء يفسد العمل. Parce que l'ostentation, ya ibadallah, l'ostentation, elle détruit l'acte que tu es en train de faire. لأنه لغير الله تعالى. Parce que tu le fais à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. لذا يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي. C'est pour ça qu'il dit notre Seigneur dans le hadith qudsi: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تركته وشركه. نعم. أي أن الله جل وعلا لا يقبله. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas cet acte. Et faites tout pour que vos actes allez pour Allah Azza wa Jal. لا تبالون بالناس إن رضوا وإن لم يرضوا. Ça veut dire s'ils sont satisfaits et s'ils ne sont pas satisfaits. أنت عملك لله جل وعلا. أنت تريد رؤية المولى جل وعلا يوم القيامة. Toi tu veux voir le visage d'Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection, le jour dernier. وأيضا من أسباب رؤية الله تعالى في الجنة, parmi les causes pour qu'on verra le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah Azza wa Jal le jour dernier. الاستعانة بالصبر والصلاة. La patience. De s'armer avec la patience. De s'armer avec la prière. والاجتهاد في تحقيق الخشوع. Et de faire tout pour avoir la concentration pendant la prière. أي الإنسان إذا دخل إلى الصلاة وقال الله أكبر فعليه أن يعلم أنه لأن الصلاة هي صلة العبد بربه بدون أي وسيط, sans intermédiaire يا عباد الله. C'est un lien direct entre toi et ton Seigneur. حتى يحقق الخشوع, pour qu'on accomplit la concentration. لأن الصلاة مناجاة لله تعالى, وخشوع العبد فيها دليل على شوقه إليه سبحانه وتعالى. Quand tu vois que tu es concentré
dans la prière, quand tu rentres, خلاص الدنيا تمشي خلاص يعني ce bas monde il part, tu penses plus à ce bas monde, tu penses à personne. Tu es là, tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jal, tu veux satisfaire ton Seigneur. Tout ça prouve quoi? Prouve que tu as cette envie de voir le visage d'Allah Azza wa Jal. Il prouve cette envie de rencontrer son Seigneur. Aïna nahnu min al-khushu'. Où on est de la concentration, حفظكم الله. الإنسان يدخل إلى الصلاة وهمه زوجته أولاده المال الهاتف الجوال إلى غير ذلك. Les gens maintenant ils rentrent dans la prière حفظكم الله. والذي يشغله sa préoccupation c'est quoi? C'est le téléphone portable, sa femme, ses enfants, l'argent. هذه أين الخشوع وأين هو دليل شوقك لرؤية ربك جل وعلا. Elle est où la preuve? Elle est la preuve que tu as envie de rencontrer Allah Azza wa Jal, que tu vois le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذا يقول ربنا جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم، لأن عندما نقول ملاقاتهم لله تعالى ils vont rencontrer leur Seigneur. تتضمن أيضا رؤيتهم له سبحانه وتعالى. On fait rentrer dedans quoi? Qu'ils veulent voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذا كان من موانع رؤية الله. C'est pour ça on dit parmi les choses qui t'empêchent, si tu les fais, elles t'empêchent de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kufr, la mécréance, النفاق, l'hypocrisie, لما فيهما من التكذيب بلقاء الله تعالى. قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. نعم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Ces gens-là, on parle les gens de la mécréance, de l'hypocrisie. Naam, de l'hypocrisie, ya ibadallah. Allah Azza wa Jal leur a promis le châtiment douloureux. Ils verront pas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أسباب رؤية الله تبارك وتعالى, parmi les causes pour qu'on verra le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, الدعاء بحصولها. Ça veut dire c'est invoquer Allah Azza wa Jal. من يدعو بهذا الدعاء يا رب متعني بالنظر لوجهك الكريم. من يدعو بهذا الدعاء? C'est qui invoque Allah Azza wa Jal? C'est qui demande à Allah Azza wa Jal que Allah Azza wa Jal, il lui donne ce bienfait qu'il verra le visage d'Allah Azza wa Jal يوم القيامة. يا رب متعني بالنظر لوجهك الكريم. يا رب يدعو ربه جل وعلا والإلحاح في الدعاء. Il insiste في الدعاء. أين هم الذين يدعون ربهم جل وعلا؟ أين هم الذين يقومون في الليل يا عباد الله بينهم وبين ربهم جل وعلا يتضرعون له بالدعاء حتى يمتعهم الله جل وعلا بالنظر لوجهه الكريم. Où sont ceux qui se lèvent dans le dernier tiers de la nuit, où ils invoquent Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah Azza wa Jal il leur accorde ce bienfait, et ils verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم، ربما أنت في دعائك, ça se peut pendant que tu es en train de faire le dua, فدعاؤك يوافق ساعة إجابة. Et là ton dua, il va être en même temps dans une heure où le dua il est exaucé. فيوفقه الله تعالى لأسبابها. نعم، حتى ينال هذا الفضل العظيم ألا وهو النظر لوجه الله الكريم. نعم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشوق إليه ولذة النظر إلى وجهه الكريم، كما في حديث عطاء ابن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة
يعني عمار بن ياسر il a présidé une prière فأوجز فيها, ça veut dire il l'a fait mais elle n'était pas longue. فقال له بعض القوم, certains gens ils lui disent لقد خففت أو أوجزت الصلاة, يعني la prière tu l'as, elle n'est pas vraiment longue etc. فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله. Il leur dit, dans cette prière, j'ai invoqué Allah Azza wa Jal, j'ai fait de dua. Et ce dua, je l'ai entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. فلما قام تبعه رجل, quand il s'est levé, il voulait partir, il y a un homme qui l'a suivi من القوم وهو أبي غير أنه يعني كن عن نفسه. فسأله عن هذا الدعاء, il lui a posé la question, il lui a dit c'est quoi ce dua que tu l'as entendu du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم جاء فأخبر به القوم فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة, وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب, وأسألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد, وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضاء بعد القضاء, وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك لذة النظر إلى وجهك, وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حديث عظيم يا عباد الله, حديث important, حديث عظيم ودعاء جليل, une invocation qui est énorme. أين نحن من هذه الأدعية التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. On est de ces duas que le prophète عليه الصلاة والسلام nous les a appris. نعم يا عباد الله, إن أهل الجنة, les gens du paradis, يرون ربهم سبحانه وتعالى في كل جمعتهم. Les gens du paradis, ils verront le visage d'Allah Azza wa Jal chaque vendredi. وهو المسمى بيوم المزيد, on l'appelle le jour de plus. يوم ماذا؟ المزيد, كما جاء ذلك في عدد من الآثار. نعم. وثمة رؤية أخرى مخصوصة, نعم, ألا وهي الغدو والعشي للمحافظين على صلاة الفجر والعصر. Pour ceux, et aussi pour ceux les gens qui préservent leurs prières, ceux qui font chaque prière à son heure à la mosquée avec les gens, ceux qui accomplissent surtout les deux prières, la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. نعم. وهذا إن كان يدل على عظمة الصلاة عند الله تعالى. Là, ça montre l'importance de la prière chez Allah subhanahu wa ta'ala. وفضل هاتين الصلاتين وفرط فيهما الكثير من الناس. Et l'importance aussi de ces deux prières, la prière de l'Fajr et la prière de quoi? La prière de l'Asr. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui n'accomplissent pas la prière de Subh à son heure. يصلونها بعد طلوع الشمس لا يستيقظون لها. Ils ne se réveillent pas pour cette prière, ils l'accomplissent après le lever du soleil. وصلاة العصر. روى جرير ابن عبد الله رضي الله عنهما, إلى ابن جرير il dit كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. On était assis chez le prophète عليه الصلاة والسلام. إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر.
Il leur a dit, vous allez voir le visage d'Allah Azza wa Jal comme vous êtes en train de regarder, de voir cette lune. لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر. Si vous pouvez vous accrocher à ces deux prières, la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr, نعم. ثم قرأ بعد ذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Ça veut dire si vous voulez voir le visage d'Allah Azza wa Jal, accrochez-vous à ces deux prières. Accrochez-vous à quoi? À ces deux prières. نعم. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين وهما صلاة الفجر وصلاة العصر وفيه إشارة إلى عظم قدر هاتين الصلاتين. Ibn Rajab nous dit, tout ça, ça prouve l'importance, la grandeur de ces deux prières. وأنهما أشرف الصلوات الخمس. نعم. فلا بد من المحافظة عليها. نعم. فالمحافظة عليهما يرجى دخول الجنة ورؤية الله جل وعلا. Le fait d'accomplir ces deux prières, yurja, que tu rentres au paradis. Et aussi, tu verras le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. Celui qui fait البردين, il rentre au paradis. وقيل هو إشارة إلى أن دخول الجنة إنما يحصل بالصلاة مع الإيمان. Et qu'ils ont dit que, que ça prouve le fait de rentrer au paradis, ça, le fait on rentre au paradis avec la prière et la foi, l'iman billahi jalla wa ala. Naam. والذي لا يصلي, et celui qui ne fait pas la prière du tout. الذي لا يصلي حفظكم الله كيف يكون حاله؟ بعض الناس عندهم مشكلة وكيف تكفرون تارك الصلاة إلى غير ذلك. Certains gens ils sont là, mais comment vous rendez celui qui ne fait pas la prière, vous le rendez mécréant et tout ça. نقول لهم هذا ليس من عندنا, c'est pas nous qu'on le dit. ألم يقل ربنا جل وعلا أو ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. Entre nous et eux il y a quoi? الصلاة. الصلاة من تركها فقد كفر. Regardez les ennemis de l'islam, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont compris, habibakumullah. Ils ont compris que le musulman, on doit l'éloigner de la prière. Pourquoi ils sont en train de fermer nos mosquées? Pour qu'ils nous font sortir de l'islam. Pour qu'on cesse de prier, habibakumullah. Pour qu'on arrête la prière, لأن الصلاة هي صلة العبد بربه. Parce que la prière, c'est le lien entre toi et ton Seigneur. فها هم الآن شنوا حرب على المساجد. ماذا بالمساجد حفظكم الله؟ C'est quoi le problème avec les mosquées? لا هم يريدون إبعاد الناس عن الصلاة. Ils veulent éloigner les gens de la prière حفظكم الله. أروي لكم قصة. مرة دخلت على رجل يعني قمنا حتى نغسله. كنت مع الأخ محمد. J'étais avec le frère Mohamed. On est rentré chez quelqu'un pour le laver. كانت رجل كبير في السن, يعني il est vieux, بعد 80 ans. ولكن كانت تخرج منه رائحة كريهة. Il avait une mauvaise odeur. فغسلناه بالصابون وكذا وكذا إلى غير ذلك. On a le savon, etc. حتى تذهب عنه تلك الرائحة. Pour que cette odeur, elle disparaît. ولكنها بقيت. وبعد الغسل زادت. Après le lavage, elle a augmenté. والله الذي لا إله غيره. فعندما خرجت وسألت عنه, سألت الناس الذين كانوا معه. J'ai posé la question aux gens qui étaient avec lui. وحتى هؤلاء الناس كان يبدو عليهم أنهم أبعد ما يكونوا على دين الله رب العالمين. Et ça se voyait que ces gens-là, ils étaient loin de la religion. أيضا حفظكم الله. قلت له هل كان الرجل يصلي؟ أول حاجة أول شيء نسأل عنه حفظكم الله. La première des choses qu'on doit poser la question, c'est ça, est-ce qu'il faisait la prière? قال لي والله
كان مؤمن ولكنه لم يكن يصلي. Il avait la foi mais il priait pas. أي أنه كان رجل يعيش مثل يعني الأجانب. Il vivait comme les autres. هذوك لا صلاة ولا شيء إلى غير ذلك. شو سبحان الله العظيم. الصلاة مهمة حفظكم الله. أول شيء يسأل عنه العبد هو الصلاة. La première des choses. On va être questionné sur quoi? On va être questionné sur la prière. فإذا لم تكن لك صلاة ما بقي لك؟ ماذا بقي لك؟ Si on n'a pas la prière, qu'est-ce qu'il te reste? Après, نعم. اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا. لذا قال أهل النار لما قيل لهم, ils ont dit les gens de l'enfer quand on leur a dit ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر. Pourquoi vous êtes rentrés en enfer? Pourquoi vous avez mérité le châtiment? ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين. On ne faisait pas la prière. لم نكن من المصلين. الكثير من الناس شغلتهم الدنيا. شغلتهم الدنيا, حب الدنيا وحب المال وحب النساء عن الصلاة. Il y a pas mal de gens يا عباد الله شغلتهم الدنيا. Dunya, tellement qu'ils sont préoccupés par ce bas monde, par l'argent, par les femmes, etc. Ils ont délaissé la prière. لا تكونوا من هؤلاء. نعم. فنقول لكم مسألة أخرى. Une autre chose. نقول أن أعلى أهل الجنة منزلة, ceux qui sont dans le degré le plus élevé au paradis. نعم. ينظر في وجه الله تبارك وتعالى مرتين بكرة وعشية. مرتين, deux fois. بكرة وعشية. نعم. وعموم أهل الجنة, et les gens du paradis, يرونه في كل جمعة في يوم المزيد. Ils le verront tous les vendredis. فالعمل يا عباد الله. العمل للذات يا عباد الله. نعم. العمل ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي, ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه. العمل, les actes. Nous, ce qui nous manque, c'est les actes. C'est pas je veux faire, je vais faire. لا يا عباد الله. العمل. حسن أخلاقك. embellis ton comportement يا عبد الله. حسن أخلاقك. عليك أن تقوي صلتك بربك جل وعلا. Tu dois renforcer ton lien avec qui? Avec ton Seigneur. كن سباقا للخير. Soyez parmi ceux qui se précipitent à faire le bien. كونوا من المحسنين. Soyez parmi les bienfaiteurs. نعم حفظكم الله. لأن هؤلاء المحسنون وعدهم الله جل وعلا بالنظر لوجهه الكريم. Parce que quand tu es parmi les bienfaiteurs, Allah Azza wa Jalla, il a promis à ceux-là qu'ils verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. العمل يا عباد الله. Les actes. الصلاة يا عباد الله. La prière. فإن الصلاة والمحافظة عليها سبب لكثرة رؤية الله تعالى ورضوانه في الجنة, وذلك أعظم الفوز لمن أراد الفوز. Et c'est ça la réussite. Celui qui veut la réussite dans ce bas monde et le jour dernier, ولا يغلب على ذلك إلا محروم. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المحسنين التائبين. اللهم اجعلنا من أهل اليقين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. اللهم اجعلنا احشرنا في زمرة نبينا. اللهم احشرنا مع الصالحين والصديقين والشهداء. أقول ما تسمعون وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم. شحال باقي؟ 13 minutes. لا فوا ما كتبنا. سبحان الله. أغلق غير هذيك.